Praise the Lord, ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି ମୋର ଆବାଜ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆବାଜ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମୋର ଭିଡିଓଟା ଅନ୍ କରିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ଗୀତ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା କାହିଁକି ନା ସମୟର ଅଭାବ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହ ସମସ୍ତେ ସହযোଗିତା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମସ୍ତ କରାଯାଇଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଶୁଣନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ହାଲେଲୁୟା Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତୁମେ ଛୁଇଁ ଦିଅ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆରାଧନା ଦେବା ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ନିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ରାଜା ୟେସୁ ହାଲେଲୁୟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍ ହାଲେଲୁୟା 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 ୟେସୁ ଜି ୟେସୁ ଜି Yesu ji, Yesu ji, Yesu ji, Yesu ji, Yesu ji, Yesu ji, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं यीशु जी 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 हम भी तुम्हारे हैं हम भी तुम्हारे हैं हम भी तुम्हारे हैं भक्ति जनों के भक्त में यीशु भक्ति जनों के भक्त में यीशु आओ तुम्हें बस ले आओ तुम्हें बस ले तुम ही हमारे पालनहारा दिल में तुम्हारा बस ले दिल में तुम बस ले यीशु जी 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 हम भी तुम्हारे हैं 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 हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद दौछु बापा तुम्हारी उपस्थिति तुमको धन्यवाद दौछु पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हें महान पिता प्रभु हालेलुया स्तुति महिमा पाए तुम्हें योग्य पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु राजेश धन्यवाद दौछु बापा धन्यवाद दौछु बापा धन्यवाद दौछु बापा हालेलुया थैंक यू जीसस आराधना 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 तेरी आराधना हालेलुया आराधना 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 तेरी आराधना मैं पाग उठावागा उड़ता ही जावागा तेरी महिमा कर करके नया बल में पावागा मैं बाग उठावागा उड़ता ही जावागा
तेरी महिमा कर करके दया बल में पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना हालेलुया आराधना 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 तेरी आराधना मैं तेरी हर रचना तेरे बिन बसना तेरी उंगली में पड़ के तेरे संग में चलता मैं तेरी हर रचना तेरे बीच में बसता तेरी उंगली पड़ के तेरा संग में पाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना हालेलुया आराधना 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 तेरी आराधना तेरे गले लग के मैं दुनिया भूल जावांगा तेरी महिमा दे नगरे मैं सदा ही पावांगा तेरे गले लग के मैं दुनिया भूल जावांगा तेरी महिमा दे लग मैं सदा ही गावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना हालेलुया आराधना 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 तेरी आराधना हालेलुया आराधना 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 तेरी आराधना अपनी रचना बिच यीशु सानू दे दे सुपना सारा जग करदा सजदा देख के तेरा जना अपनी रचना बिच यीशु सानू दे दे सुपना सारा जग करदा सजदा देख के तेरा जना हालेलुया आराधना 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 तेरी आराधना हालेलुया आराधना 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 तेरी आराधना हालेलुया आराधना 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 तेरी आराधना हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद हो बापा तुम प्रशंसा करूछ राजा तुम नाम को चीखुत करूछ परमेश्वर प्रभु तुम नाम रे जय जयकार करूछ बापा कारण तुम्हें महान बा प्रभु तुम आराधना पाइबे तुम्हें योग्य प्रेमी को परमेश्वर प्रभु तुम बिहीन में किछि ना बापा तुम छड़ा हमर केही नाही परमेश्वर प्रभु तुम छड़ा हमर केही नाही पिता परमेश्वर प्रभु तुमको धन्यवाद हो बापा हालेलुया थैंक यू जीसस पवित्र पिता हालेलुया 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 गान कर परमेश्वर निकटवर्ती होता समय आपण आपको परमेश्वर समर्पण करवा कारण से महान अटंती पिता परमेश्वर हालेलुया से आराधना पाइबा पे से योग्य प्रेमिक परमेश्वर अटंती हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया आत्मा मंदिरता आत्मा मंदिरता आत्मा मंदिरता हालेलुया आत्मा मंदिरता यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंदिरता यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंदिरता अंधे देखते हैं
आत्मा मंदिरता, आत्मा मंदिरता, आत्मा मंदिरता, हालेलुया हालेलुया, आत्मा मंदिरता, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंदिरता, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, हालेलुया, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंदिरता, शैतान कांपते हैं, शैतान कांपते हैं, शैतान भागते हैं, शैतान भागते हैं, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से शैतान भागते हैं, यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपते हैं, हालेलुया हालेलुया, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, हालेलुया, आत्मा मंदिरता, हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा मंदिरता, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंदिरता, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंदिरता, हालेलुया हालेलुया, आत्मा मंदिरता, हालेलुया, पवित्र आत्मा मंदिरता, हालेलुया, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, यस हमारे बीच में पवित्र आत्मा की उपस्थिति जगह में, हालेलुया, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, तेरी महिमा हो राजा, तेरी स्तुति हो राजा, तेरी आराधना हो पिता परमेश्वर पिता, क्योंकि तू योग्य है परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, मांगने से पहले तू देने वाला परमेश्वर है पिता, बोलने से पहले तू जानने वाला परमेश्वर खुदा, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पवित्र आत्मा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार से तेरा, माँ से गहरा है प्यार से तेरा, तू धन्य है, सर्वसृष्टि है तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वसृष्टि है तेरे जैसा नहीं और कोई, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया,
तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा। तू धन्य है, सर्व सृष्टि है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्व सृष्टि है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद हो पिता तुम, प्रभु धन्यवाद हो समय इस समय ପାଇଁ, ଧନ୍ୟବାଦ हो समय इस ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ପବିତ୍ର। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଜୀବିତ ମଧ୍ୟରେ ଗଣିତ କଲା ପରମେଶ୍ୱର, ଜୀବିତ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ସ୍ଥାନ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ଆଜିର ପ୍ରାତଃକାଳ ସମୟରେ ତୁମରି ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ମୋ ଭଳିଆ ଦିନ ଧୂଳିକୁ ବାଛିଲ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଆରାଧନାରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପିତା, ଆମେ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଅଛୁ ବାପା। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଅଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତୁମେ ଛୁଇଁଅଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇଅଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଦେଇ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମାଗି, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ଆଗେଇ ନେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମର ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ କରିବା, ଆମର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବରେ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଭିତର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି, ଯଦି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଅଛି ବାକ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ମାନେ ଆଗେଇ ଯିବା। ଏହି ସମୟରେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଅଛନ୍ତି କେ ଯାକବ ଭାଇ, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଶୁଣିବା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆମକୁ ପଢେଇ ଦେବେ। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାତଃକାଳ ଉପାସନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରିସିଭ୍ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ରାଜେଶ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆଉ ଡିକନ ପବିତ୍ର ଜେନା ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ସମସ୍ତେ ମନ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ବାକ୍ୟ ଚାଲିପାରିବା, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। ତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଗତ ଦିନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଫୁଟା ସିଂ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଅଭିଷେକ ନିମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ହେଇପାରିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଜି ସେ ମଣ୍ଡଳୀର ଜୁବଲି ରହିଛି, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରିୟ ଦାସ ଓ ଯାକ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବେ, ସେ ଆମକୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ମତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆମ ବଡ ଭାଇ ପବିତ୍ର ଜେନା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ ବାପା, ଏହି ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲୁଥିବା ସଭା ଯୋଗୁ ଆମେ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଅଛୁ, ଆମେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ ବାପା। ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରିବାର ସୁଯୋଗ ତୁମେ ଦେଇଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଅଛୁ ବାପା। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ମଧୁମିତା ପାଇଁ, ତୁମରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନାମରେ ସେ ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେପରି ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତୁମରି ସେବା ଆରାଧନା କରିବେ, ଏହିପରି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିଖାଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଏଥିରେ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆହୁରି ତୁମର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମରି ଦାସ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା, ଯାହାଙ୍କର ଦେହ ଅନେକ ଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ଯାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବାଇକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କରି ସମସ୍ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆରୋଗ୍ୟତା ଦେଇଅଛ ଏବଂ ତୁମରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ତୁମେ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିବାର ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତାଙ୍କରି ମସ୍ତକର ତଳିପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଅଭିଷେକ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ପୁଣି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ବାପା, ତୁମରି ଦାସ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଜେନା ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ତୁମରି ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତର ଚଳାଅ, ନିଜକୁ ହଜେଇ ଲୁଚେଇ ସେ ଯେପରି ତୁମକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବେ ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବାପା। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କରି ମୁଖପାତ୍ର ତୁମେ ହୁଅ ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଅଛି ବାପା। ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେପରି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣେ ପ୍ରଭୁ ସଦୁପଯୋଗ ହେବେ ତୁମେ ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଥିବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ସଫଳୀକୃତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ବାପା। ପୁଣି ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ବାକ୍ୟ, ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଗୀତ, ଆରାଧନା ସବୁ ଆଜି ତୁମକୁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ବାପା, ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦିନଟି ଆଗେଇ ଯିବେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପିତା, ମାଗୁ ମାଗୁ ଯାହା କିଛି ଭୁଲ କରିଅଛି, ଦୟାକରି ମୁଁ ଦିନ ଦାସକୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମରି ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାଜରେତିୟ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା କଢ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜେନା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କରତାଳି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଦାସ ଏହି ସ୍ଥାନ ଅଛନ୍ତି, କରତାଳି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆସିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଜି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ମଧ୍ୟରେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ କତିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବାକ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତମର ସେ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ କଲ,
ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରୁ ତମେ ପ୍ରଭୁ ଉଠାଇ এই সুন্দর প্লাটফর্ম মধ্যে একত্র করেছ এতে ধন্যবাদ দৌছু। এই সময় প্রভু জীবন্ত বাক্য পরিপ্রকাশ করিবার রহিছি অনেক প্রভু মহান মহান দাস মানক সহিত এই ক্ষুদ্র দিনধূলি প্রভু তোমার জীবন্ত বাক্য প্রকাশ করিবে মোর মুখাগ্রে তুমি কথা কুহ প্রত্যেক বুঝিবা পাই পবিত্র আত্মাঙ্ক শক্তিরে কর্তৃত্ব কর সমস্ত প্রার্থনা ত্রাণকর্তা প্রভু যীশু খ্ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପିତା ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟାଗରେ ବା ଆଟାଚରେ ଆମେ ସଜେଇ ଥାଉ। କାରଣ जो फंक्शन बा सभा समिति अन्यान्य विवाह कार्य निमंते अन्यान्य जे कोनसी अनुष्ठानिक कार्य निमंते जीवा पाए अनेक सुंदर सुंदर आमानकर पोशाक अनेक आमानकर भेष माने जेपरि आमे सौंदर्य करिबा पाए आमे तांको कोन करछु सजेई आमे बैग रे नै थाओ। आ जेते बेले आमे यात्रा करूछु जदि तो ट्रेन रे बा बस रे बा गाड़ी रे आ सेते बेले सेही जिनिस को सेही जहा के आमे नै थिबा अनेक अति जाग्रत रे आमे कोन करूछु नेउ कारण सेटारे सभा अछि आमे से वस्त्र पिंदिबा सेटारे आमे सजाइबा एटा को आमे केबे ले भूली न जाओ। अति सुंदर भाबरे आमे से यात्रा करू से जिनिस जेमिति न होजिबो कारण से मोर समस्त पोशाक अच्छी सुंदर सुंदर पोशाक अच्छी आ मो ड्रेस सजेबा पा अच्छी किंतु सेटा आमे भूली जिबा नाही सेटा को अति जाग्रत रे से जागा को नेबा व्यवहार करिबा। किंतु आज आमानकर जीवन रे वास्तव भाबरे जीसु को पासुरी जाउछु जे कि आमानकर मुक्तिदाता जे कि आमानकर परित्राण करता तांको आमे भूली जाउछु। पासुरी जिबा अर्थ ता लेखा होछि आज प्रसंग जीसु को पासुरीबा। जीसु को पासुरीबा पासुरीबार अर्थ मने न पकाइबा कारण से आमानकर मुक्तिदाता से अनंत कालीन राजा आमान को से तांकर राज्यर अधिकार करिबा पाए आमानकर पाप क्षमा करी तांकर राज्य रे नेबा पाए तांकर से अधिकार अछि। किंतु आज आमे पासुरी जायछु मने पकाउ नाहु भूली जाउछु एवं से विषय रे चिंता मध्य करि पारु नाहंती अनेक आमानकर समय थिले मध्य से विषय रे कार चिंता नाही आमे कोन पासुरी अछु कारण अनंत जीवन अधिकार करबा निमंते ईश्वरकर विषय पासुरी जाउछु। आमे जेतेक वाक्य सुनुथिले मध्य आमे कोन करियछु जे पासुरी जाउछु जदि वास्तव भाबरे जेमति आमे जे जिनिस गुडाक आमे नै रखु सेही परि आमानकर मनरे न थाए सेही परि आमानकर मनरे न थाए आमे से समस्त वाक्य सुनिले मध्य पासुरी जाउछु। तेनु आमाने जीसु को पासुरवा द्वारा हमर शेष दशा कोन जीसु को पासुरवा द्वारा आमे पासुरी जिबा द्वारा हमर मनुष्य मानकर शेष दशा अनंत नरक अनंत अग्निकुंड निक्षेप आ दंतर किड़िमिड़ी यह एक मनुष्य मानक माने जहाँ को शेष दशा जे माने भूली जाती जे माने पासुरी जाती ए ख्रीष्ट विश्वासी जीवन रे आमे जेते तांकरी आ सेवा कार्य करू वाक्य कहू ए समस्त किछि किछि समय आमे कोन करी पासुरी जाउछु। वास्तव भाबरे सब बेले आमानकर मने पकेबार आवश्यक अटे। तेणु आमानकर शेष दशा जदि आमे जीसु को पासुरी अछु ताले आमानकर शेष दशा जे अनंत नरक अग्निकुंड रे निक्षेप और दंतर किड़िमिरी आमानकर शेष दशा अछि। सेति पई आमे वाक्य सुनिबा वाक्य ग्रहण करिबा विश्वास करिबा आमानकर जीवन रे पूर्वकृत पाप स्वीकार करि छाडिबा ताहले मुक्ति आमे पाइबा। आमानकर नितांत आवश्यक अटे। एक विश्वासी जीवन रे आमे न भूली न पासुरी आमे तांको ठारे आमे वाक्य सुनिबा वाक्य ग्रहण करिबा विश्वास करिबा सहित आमानकर पूर्वकृत पाप स्वीकार करि छाडिबा ताहले आमे मुक्ति पाइबा।
ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର କରିବା, ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଭା ହେବା, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବା, ଏହା ନ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦାଉଦ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ସେମାନେ ଯାହାକି 106:22 ପଦରେ ସେମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସେଇ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶୁରିଲେ। ସେମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ମିଶରରେ ବିବିଧ ମହତ କର୍ମ, ହାମ ଦେଶରେ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଓ ସୁପ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଭୟଙ୍କର କର୍ମ ସାଧନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦ ଏଠି କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେହି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶୁରିଲେ। କୋଉମାନେ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ କି? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରହିଛୁ କି? ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହିଲେ ସେମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କିଏ? ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ନେବାର ଅଧିକାର ରହିଛି, ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଶୁରି ଅଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଆମେ ମାନେ ସେଇଠାରେ ଅଛୁ କି? ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ସେଇ ଦାଉଦ କହିଲେ ତାର 50:22 ହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶୁରିବା ଲୋକମାନେ, ହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶୁରିବା ଲୋକମାନେ, ତୁମେ ମାନେ ଏହା ବିବେଚନା କର, ନହେଲେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ କେହି ନଥିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶୁରିବା ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯେତେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ପାଶୁରି ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଅଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଆଚରଣ କରୁଅଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଜାଗତିକ ମନା ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଜାଗତର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାରଣ ସେମାନେ ପାଶୁରି ଯାଇଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପାଶୁରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହିଲେ, ଆଉ ହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶୁରିବା ଲୋକମାନେ, ତୁମେ ମାନେ ଏହା ବିବେଚନା କର, ନହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ଯାଉଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ କେହି ନଥାଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନିଜେ ଉଠି ନିଜେ ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ତଦ୍ରୂପ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବି, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ନାହିଁ ଯେ ଆଉ ସେ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବିବେଚନା କର, କାରଣ ତୁମେ ପାଶୁରି ଯାଇଅଛ। ତୁମେ ମନେ ପକାଅ, ବିବେଚନା କର, ତୁମେ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ, ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଅଛ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଅଛି ଯେ ବିବେଚନା କର, କାରଣ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଇ ତୁମେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ତୁମେ ପାଶୁରି ଯାଇ ତୁମେ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତମ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ବିବେଚନା କର, ବିବେଚନା କର, ବିବେଚନା କର, ନହେଲେ ତୁମକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବି, ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବି। କେହି ହେଲେ ମତେ ଛଡେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ହେଲେ ମତେ ଛଡେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କେହି ହେଲେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ 6:12 ଅଂଶ ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କଲେ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ କର୍ମ ସକଳ ଶୀଘ୍ର ପାଶୁରି ଗଲେ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାର ଅପେକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ। ହଁ, ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର କର୍ମ ସକଳ ଶୀଘ୍ର ପାଶୁରି ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ତାହାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣାର ଅପେକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ। କାହାର ମନ୍ତ୍ରଣା? ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣାର ଅପେକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଶୁରି ଗଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ମିଶରରୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ,
ସେମାନଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ମହତ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଢାଇ ଆଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ବିପଦଗାମୀ ହଉଥିଲେ। କେତେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହା କହୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅଣା ଯାଉଥିଲା। ତଦ୍ରୂପ ଆଜି ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କର କଣ କରୁଛେ? ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ସତ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର କର୍ମ ସକଳ ଶୀଘ୍ର ପାଶୋରି ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ସକଳ, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କଣ କରୁଛୁ? ପାଶୋରି ଯାଉଅଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ପାଶୋରି ଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିବେଚନା କର। ତୁମେ ଅମୁକ ଦିନରେ ସମୁକ ସମୟରେ ଯାହା କର୍ମ କରିଛ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବିବେଚନା କର। ତୁମେ ପାଶୋରି ଯାଉଅଛ, ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କରିଥିଲି, ପାଶୋରି ଯାଉଅଛ। ତେଣୁ ଜାଗ୍ରତ 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 ବିବେଚନା କର, ନହିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ସେ ଦାଉଦ କହିଲେ 108 ପଦରେ, ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ମୁଁ ମୁଖର ସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କର ଓ ତୁମର ଶାସନ ସବୁ ଶିଖାଅ। ଦେଖିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପର ଦୁର୍ବଳତା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ମୁଖର ସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ ଉପହାର। এই ମୁଖର ସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ ଉପହାର କଣ? ଯେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମୁଖ ଖୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ବନ୍ଧନ କରିବା, ସହି ବାକ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ସୁସମାଚାର କରିବା, ତତ୍ ସହିତ ଆମଙ୍କର କୋଉ ଉପହାର ରହିଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଉପହାର ଅଛି, ସେ ଉପହାର କଣ? ଯାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଅପରାଧ ସମସ୍ତ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ସେ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ଉପହାର ମାନେ ସେ କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ବହନ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯାତନା ସେ ସହ କଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଆମମାନଙ୍କର ଯାତନା, ଆମମାନଙ୍କର ଉପହାର ନେଇ ସେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ, ଆଉ ସେ କୋଡ଼ା ପ୍ରହାର ପାଇଲେ, କ୍ରୁଶର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲେ। ଏ ମାନବ ଜାତି ମାନଙ୍କର ପାପର ଉପହାର ନେଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ପାପର ଭାର ବହିଲେ। ସେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପାପ କଣ କରିବା? ଯେ ମୁଖର ସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ ଉପହାର ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ିବା। ସେ 109 ଲେଖା ଅଛି, ମୋ ପ୍ରାଣ ନିରନ୍ତର ମୋ ହସ୍ତରେ ଥାଏ, ତେବେ ହେ ମୁଁ ତୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଶୋରେ ନାହିଁ। ଦାଉଦ କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରାଣ ଆଉ ନିରନ୍ତର ମୋ ହସ୍ତରେ ଅଛି। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାଣ ନିଜ ପାଖରେ ରହିଛି। এই ପ୍ରାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରାଣକୁ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ନେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନକୁ, କାରଣ ସେଇଦିନ ଯୁବକ ଧନୀ କହିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବି? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତମର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ। ଦୁଃଖରେ ଯୁବକଟି ଚାଲିଗଲା। ତା ହାତରେ ତା ଜୀବନ ଥିଲା, ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତା ହାତରେ ଥିଲା, ତା ମନରେ ଥିଲା, ତା ହୃଦୟରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିମୁଖ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ, ସେ ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଗଲେ, ତାର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ଆଜି କହିଲେ, ଯେ କହୁଛି କଣ କହିଲେ? ମୋ ପ୍ରାଣ ନିରନ୍ତର ମୋ ହସ୍ତରେ ଥାଏ, ତେବେ ହେ ମୁଁ ତୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଶୋରି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ରହିଛି, ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନ ପାଶୋରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବ। ଲେଖା ଅଛି ସେ 116 ପଦରେ, ମୁଁ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବି। ଦାଉଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମତେ ଧରି ରଖ। ମୁଁ ପାଶୋରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭୁଲି ଯିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ଅନାଥ କରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବି, ତୁମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଶୋରିବି ନାହିଁ।
मते धरी रख ओ मो भरोसा विषय मते लज्जित हेबाकु दियो नाइ मो भरोसा करूछि प्रभु मते आगामी समय मते लज्जित करिबा पय दियो नाइ प्रभु बाबा तुम्हें दया कर मु जेपरि बंचिबी आज आमानकर शपथ अछि कि आज आमानकर शपथ अछि कि आज जदि ए शपथ थांता ताले वास्तव भावरे केही हेले प्रभु को पास न पासुरी प्रभुंकर अनंत राज्य निमंते प्रस्तुत हेतांता सेति पाई कहले जिसाय तार 49:15 पदरे स्त्री लोक आपणा गर्भजात पुत्र को स्नेह करी कि आपणा स्तन्यपाणी शिशु को पासुरी पारिबो हाँ ए माने पासुरी पारंती तथापि आम्बे तुमको पासरिबो नाही वास्तव भावरे आजिकाली आमे जगत रे देखुछु जे एई समय केतेक आमाकर टीवी माध्यम रे देखुछु न्यूज माध्यम रे होची दुईटी संतानर छुआ अन्य पुरुष तो चली गले आ गोटे छुआर पला से हमको धरी के तार दियर को धरी चली गले अन्य पो को धरी चली गले वास्तव भाव से जन्म करी अछि स्तन्यपान दे से पिला को से बड़े अछि किंतु से माने पासुरी जाओ छंती से स्त्री पासुरी जाई से कौन करछि अन्य स्वामी को धरी से चली जाओ अछि किंतु कहले यीशु कहले मु आम्भे तुमको पासुरी बनाए हालेलुया 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 वास्तव भाव से आमान को पासुरी बा परमेश्वर नुहंती सदा सर्वदा तांकरी सदा सर्वदा तांकरी चिंता जे न पासुरी मो निकट को आसीबो न पासुरी मो सहित रहिबो आ मो निकटवर्ती हबो मो कृष्ण को लक्ष्य करिबो एहा प्रभुंकर इच्छा अटे किंतु आमे भूली जाओछु पासुरी जाओछु आ तांकरी प्रेम को आमे भूली जाओछु सेति पई कहले से 45:10 पदरे आगो कन्ने सुन विवेचना करो ओ अपना कन्नडेर तुम निज लोक को पितृगृह को पासुर तुम्हें समस्त पितृगृह रहिब नाई ए समस्त धन संपत्ति रहिब नाई सेति पई तुम्हें समस्त विवेचना करो ए असंगत कार्य रे तुम्हें लिप्त अछ ए अस्थिर जगत रे तुम्हें रहिछ ए धन संपत्ति रे गृह रे रहिछ ए समस्त तुम्हें भूली जाओ एहा मान को नेब नाई एहा मान को नेब नाई ए समस्त भूली जाओ आओ तुम्हें पासुरी जाओ किंतु ईश्वरंकर वाक्य न पासुर आज आमान को से कथा कुआ जाउछि 11 पद लेखा अछि से 45 तहिरे राजा तुम सौंदर्य वांछा करिवे तुम जदि गृह छाड़िब धन छाड़िब समस्त जगत छाड़िब तेबे तहिरे राजा तुम सौंदर्य वांछा करिवे आमे जेतेक आजिकाली जो बाहरी समस्त विषय रे लोगे गोरा हवा सौंदर्य हवा आमान को सौंदर्य हवा द्वारा माने वांछा करिवे राजा ताहाने आमार हृदय सौंदर्य आवश्यक पवित्र आत्मार सौंदर्य आवश्यक धार्मिकतार सौंदर्य आवश्यक अनंत राज्यर प्रस्तुति सौंदर्य आवश्यक ताहेले आमन को राजा कौन करिवे वांछा करिवे कारण से तुमरो प्रभु तुम्बे ताहाको प्रणाम कर जदि आमे सौंदर्य वांछा हेबा को इच्छा जमिति आमानकर जिनिस नेबा वस्त्र ने आमे सौंदर्य आवरण करूछु ए सौंदर्य जेतेबेले बाहा होचंती पुआ एवं झियो माने सूट शर्ट पिंदी सुना पिंदी अति सुंदर दिसु अछंती आ से दिन आमे ह जहा हो झियोटी भलो अछि जहा हो पु अति सुंदर दिसु अछंती आमे जगतर समस्ते कहू किंतु सदा प्रभु से सौंदर्य वांछा करंती नाही से वांछा करंती हृदय सुंदर आवश्यक मन सुंदर आवश्यक आमार मन प्राण शरीर समस्त सौंदर्य आवश्यक जे सौंदर्य आवरण कौन आमार को कौन सौंदर्य करे तांकरी आज्ञा पालन करिबा द्वारा आमानकर सौंदर्य आसे आमानकर आज्ञा पालन तांकरी आज्ञा पालन करिबा द्वारा आमानकर सुंदर आसे ताहेले से आमान को कौन करिवे वांछा सौंदर्य वांछा करिवे
आमे केते जागतिक भाव सौंदर्य हेले मध्य प्रभु आमन को से बांछा करिबे नै। आमे देखुछु आय अवतार 8:13 रे लिखा अछि जे माने परमेश्वर को पासरंती से समस्तकर पथ एही प्रकार धर्महीन लोकर भरोसा विनष्ट हब। जे माने परमेश्वर को पासरंती आयब कहले जे माने परमेश्वर को पासरंती समस्त प्रकार ताहा कोन धर्महीन से मानकर भरोसा विनष्ट हुए। तांकर जो सदा प्रभु को जे माने पासरंती परमेश्वर को जे पासरंती से होची धर्महीन लोक माने से केते भरोसा कले मध्य समस्त भरोसा हेब नै विनष्ट हब विनष्ट हब विनष्ट हब। तेणु आसो आमे आजी तांकर सी दत्त पुरस्कार भाव जगत को आमान को दे अछंती से आमान को दत्त पुरस्कार गिफ्ट भाव दे अछंती आ सेति पाए आमानकर जो द्वारा तांकर धर्महीन होई भरोसाहीन होई विनष्ट हबा ताहा नुहे। कारण से कहले मु कौनसी लोकन को विनष्ट करिया पाए मोर इच्छा नहीं प्रत्येक को जेपरी तांकर राज्यर अधिकार करिवा पाए मोर इच्छा। हेति पाए आज आमान को पाए आमे भूली जाई अछु तांको पासुरी जाई अछु तांको आमे तांको मने पकई पारना हो। कारण आमानकर जगत दौड़ी रे पाप रूपक दौड़ी आमे बांध हो जाउछु। तेणु आज आमानकर जीवन समय अटे जो द्वारा आमान को से बांछा करिवे पवित्रता सौंदर्य रे आमान को से बांछा करिवे। तेणु आमानकर पवित्रता सौंदर्य रे आ हृदय सहित पवित्र आत्मा का शक्ति रे धारण करिबा जो द्वारा प्रभु आमान को से बांछा न करिवे। राजा आमान को सौंदर्य बांछा करिवे जेमती आमानकर पृथ्वी रे भारत रे आ जेते बेले से माने सुंदर सुंदर लोक मान को से माने इंटरव्यू होंती आ से माने सरकार बाचंती एई वर्षर सुंदरी अमक लोक एई वर्षर सुंदरी 1 नंबर अमक लोक आ ताहा जागतिक निमंते किंतु ए सुंदर बांछा करंती सदा प्रभु परमेश्वर जहार वास्तव भाव रे अनंत राज्य अधिकार करिबा पाए तांकर संपूर्ण आज्ञा पालन करी जीवन जापन ख्रीष्टीय परिवार जीवन रे जापन करिवे आ सेति पाए से बांछा करंती। आमे देखा अछि से प्रथम द्वितीय पीतर तार 1:8-9 रे लिखा अछि ए सब तुम मानक ठारे वृद्धि पाइले आम मानक प्रभु यीशु ख्रीष्ट का विषय को ज्ञान रे पूर्णता लाभ करिबा निमंते तुमे माने शिथिल ओ फल शून्य हबार देबो नाही। मात्र एही सब जहा ठारे नाही से दूरदर्शी न होई अंध होई अछि पुणी आपना पूर्वकृत पापर परिष्कृत हेबा विषय रे कौन आज्ञा माने लेखा अछि पासुरी जाय अछ आमानकर पूर्वकृत पाप सब परिष्कृत करिबा पाए आमे कौन करू पासुरे जाउछु। एथिपाई आमान को प्रभु बांछा करिवे कि एथिपाई प्रभु आमान को से सौंदर्य बांछा करिवे पि सेथिपाई कहले मात्र ए सब ताहाटारे नाही जाहाटारे नाही से दूरदर्शी न होई अंध होई अछि पुणी आपना पूर्वकृत पापर परिष्कृत हेबा विषय पासुरे जाय अछ। प्रिय मोर ख्रीष्टंक रक्तरे विश्वासी विश्वासी समस्त दास दासी माने आमे पूर्वकृत पाप स्वीकार करिबा विषय जदि आमे पासुरी जाय अछु ताहले आमे वास्तव भाबरे ख्रीष्टीय विश्वासी नुह दृढ़ विश्वासी नुह पवित्रता हृदय विश्वासी नुह सौंदर्य माने जहा सौंदर्य बाछिबे से परि विश्वास नुह। तेणु आज आम परिष्कृत हवा समय आज आम पाप स्वीकार करी परिष्कृत हवा समय कारण ताकू आम भूली जाउछु पासुरी जाउछु। तेणु आसु आमे न पासुरी निकट बतिबा कहले ईश्वरंकर मंगल दान समूह रही सदा प्रभुंकर ईश्वरंकर मंगल दान जाकि गीत संहिता तार 103:2 रे लिखा अछि हे मोहरवण सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर ओ ताहांकर मंगल दान सबु पासुर नाही तांकर मंगल दान रही कौन
से मंगल दान गुड़िक हला रोगरु सुस्थ करती, विनाशर तुमको जीवन मुक्त करती, स्नेहपूर्ण करुणा और दया मुकुटरे तुमको भूषित करिवे करती, उत्तम वस्तु तुम मुख तृप्त करती। से सदा प्रभुंकर मंगल दान पार्श्वे ए मंगल दान को जदि आम पार्श्वरिबा ताहले आमनकर पाप क्षमा हेब नाय। से पाप क्षमा करती, अधर्म क्षमा करती। जदि आम पार्श्वे जीवा जागतिक भाव में निकट समस्त वाक्य में पार्श्वे जीवा ताहले आमनकर गच्छित करिथिबा पाप आमनकर अधर्म क्षमा होई पारिबो नाय। जदि आम विनाशर जीवन मुक्त करिबा, जदि आम विनाशर मुक्त करिबा कहले तांकर आज्ञा जदि पार्श्वरिबा, तांकर समस्त विषय को जदि पार्श्वरिबा ताहले आम केबेले मुक्त करिबे नाय, मुक्त होई पारिबे नाय। तापरे तांको करुणार दयार एक मुकुट रही। जदि आम भूली जाइथिबा, जदि पार्श्वरी जाइथिबा तांकर विषय को, तांकर वाक्य को, तांकर आज्ञा को, ताहले केबेले मुकुट पिंधेई पारिबे नाय। यह मंगलर दान पार्श्वर नहीं। ए सब आमान पाखे मंगल दान, उत्तम वस्तुरे मुख परितृप्त करिवे। ए सब ईश्वरंकर परमेश्वरंकर सदा प्रभुंकर मंगल दान अटे। ए सब जदि आम पार्श्वरिब नाय, कारण ए नितांत ए समस्त विषय एक ख्रीष्ट विश्वासी जीवन रे आवश्यक अटे। जदि यह को मने रखिबा, यह को हृदय रखिबा, ए अनुसार आम गमनागमन करिबा, ए अनुसार प्रस्तुत हबा ताहले से ए समस्त विषय मान को देबे। अधर्म क्षमा करिवे, रोगरु सुस्थ करिवे, आ से जीवन मुक्त करिवे, विनाशर जीवन मुक्त करिवे, आ स्नेहपूर्ण करुणा दयारे मुकुट भूषण करिवे, आ उत्तम वस्तुरे से मान को कौन करे मुख तृप्त करिवे। प्रभु से आमान को पाई ए समस्त कथा को अछंती। आयब गोटे कथा कहले, से कहले तार आयब 19:14 पदरे मो कुटुंब वर्ग मते त्याग करी अछंती ओ आत्मीय मित्रगण मते पार्श्वरी अछंती। जेते बेले से घा हे गले, कुंडियार विकल होछंती, नाना प्रकार से सौंदर्य हराइले, शारीरिक सौंदर्य हराइले, आत्मिक सौंदर्य बढ़ुचे, सेते बेले कुटुंब माने से मान को समस्त परिवार त्याग कर। जदि विश्वासी जीवन रे आसीब, जदि पार्श्वरी न पार्श्वरी ताकर ठारे रहिबा तारे नाना प्रकार समस्या क्लेश दुख आसीब। सेति पाए तार जेते बेले देखिले परिवार वर्ग सब परित्याग करे, आउ से मित्रगण पार्श्वरी गले, से कोटी खाइला, कोटी पीला, कोटी सोइला, कि प्रकार रही से समस्ते भूली गले। किंतु किंतु आयब से पार्श्वरिला नहीं, आयब से पार्श्वरिला नहीं, आयब से पार्श्वरिला नहीं। जेते आसु दुख क्लेश समस्त विषय रे से पार्श्वरिला नहीं। आ सेति पाए आ प्रभु तांको से कौन कहले, आयब से अवस्था रे थिले मध्य आयब कहले करेंट पड़ेला क्षमा करंतु। आ आयब निंदा करंती नहीं कि पार्श्वरिला नहीं। आयब कहले पुणी मोहर चर्म एही रूपे विनष्ट हेले उतारे हेला उतारे मुहे मु मांस बिन होई परमेश्वर को देखिबी। से पार्श्वरिला नहीं, अस्वीकार कले नहीं, निंदा कले नहीं। से अवस्था रे मध्य मोर शरीर मांस चली जाओ, मोर मांस विहीन हेले मध्य तांकर प्रयास, तांकर बांछा जे मो सदा प्रभु को परमेश्वर को देखिबी। आज से न भूली, आज से न चिंता कर कौन कले, आ से भूलिले नाई, पार्श्वरिले नाई, आ सेति से प्रयास करथिले। तेणु ख्रीष्टंक रक्त रे विश्वासी विश्वासिनी आमाने समस्ते प्रभु को दास दासी आमानकर जीवन रे वास्तव भाव जदि न भूलिबा ताहले प्रभु अनंत राज्यर अधिकार करिवे। सेति एब्री तार 9:17 लेखे दुष्ट माने
ଓ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରଜକୁ ସେ ପାଶରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ପାତାଳକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପାତାଳକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଯେମାନେ ପାଶୁରିବା ଲୋକମାନେ, ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଆଉ ସେମାନେ ପାତାଳକୁ ଚାଲି, ଦାଉଦ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶୁରନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ପାତାଳକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆଜି ଆମେ ପାତାଳକୁ ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ, ନରକକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଦନ୍ତର କିଳିମିଳିରେ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନିକ୍ଷେପ ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଉଠୁନାହୁଁ, ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସୁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଶୁରୁନାହୁଁ ଯେ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଞ୍ଛା କରିବେ, ଅନନ୍ତ ଅଧିକାର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନ ପାଶୁରି ପାତାଳକୁ ଚାଲି ଯିବା ନାହିଁ। ଆୟୋବ 7:9 ଲେଖା ଅଛି, ମେଘ ଯେପରି କ୍ଷୟ ପାଇ ତର୍ହିତ ହୁଏ ସେପରି ଯେ ପାତାଳକୁ ସେ ଆଉ ଉଠି ଆସିବ ନାହିଁ। ପାତାଳକୁ ଚାଲିଯିବା, ଯେତେବେଳେ ମେଘ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ତାକୁ ନିର୍ମଳ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଥରେ ପାତାଳକୁ ଚାଲିଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ହବା? ଆଉ ଉଠି ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଅଛନ୍ତି, ଦୟା କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଜୁନେଶ ନିନିବିକୁ ନ ଯାଇ ଭୁଲିଗଲେ, ପାଶୁରି ଗଲେ, ଆଉ ସେ ତର୍ଷିସକୁ ପଳେଇଲେ, ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ସେ 3 ଦିନ ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଭୁଲିଗଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଗଲା, ମତ୍ସ୍ୟ ଆସି ତାକୁ ସେ ଉଦର ଖାଇଲା, ଉଦର ରଖିଲା। ତଦ୍ରୂପ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସମସ୍ତ ପାଶୁରି ଗଲା। 30 ଟଙ୍କାକୁ 30ଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦଶା କଣ ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି, ଆମେ ବି ଜାଣୁଛୁ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପାଶୁରି ଯିବା ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପାଶୁରି ଯିବା, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢିଛୁ, ଶୁଣିଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛେ, ସମସ୍ତ ଦେଇ ଯଦି ଆମେ ପାଶୁରି ଯିବା ତାହେଲେ ଆମଙ୍କର ଶେଷ ଦଶା କଣ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଦଳିଲାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସାମସନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ପାଶୁରି ଗଲେ, ସେ କି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, କି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟତା ହୋଇଗଲେ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଶୁରି ଗଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଶୁରି ଗଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦଶା କଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣୁଅଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଏଇ ତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଏଇ ଜଗତରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ପାରିବାରିକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମହତ ଭାବରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଶୁରି ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପାତାଳକୁ ଚାଲିଯିବା, ଆଉ ଥରେ ପାତାଳକୁ ଯିବା ଆଉ ଉଠି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହୁଁ ଯୋ ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର କରିବା, ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଭା ହେବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିଅଛନ୍ତି? ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନ ପାଶୁରି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଖରେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ କଣ କରିବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆଉ ସେ ବାଞ୍ଛା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାଞ୍ଛା କରିବେ, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାଞ୍ଛା କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରାଜା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାଞ୍ଛା କରିବେ, ଆଉ ସେ ନେବେ। କାହିଁକି? ଆମେ ଆର୍ମି ଦେଖୁଛୁ, ପୁଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେମାନେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଞ୍ଛା କରିବେ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପୂର୍ବକୃତ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ିବା, ଯୋ ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ପରାୟଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ରାଜା ଆମମାନଙ୍କୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାଞ୍ଛା କରିବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଆଉ ଜଣେ ବାବୁଙ୍କ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଲେ, କଣ? ପାଶୁରି ଦେଇଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପାଶୁରି ଦେଇଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ, ହେ ଜୀବନେ ଆଜି କରି ସ୍ମରଣ,
हे जीवने आजी करी शरण सेही प्रेम पाई सोए प्राण करिबा मन को परिवर्तन करिबा मन को परिवर्तन पासोरी देइचो जीशुको प्रेम पासोरी देइचो जीशुको प्रेम आम पाप लगी क्रूसरे मले आमे जदि पासुरी जीवा तांकरी प्रेम प्रभु ताहले आमानकर अनंत नरक को नेबे तेणु आमे जदि मने पकेइबा सदा सर्वदा ताको निकटवर्ती बा प्रभु से आमानकर अनंत राज्यर अधिकार करिवे आ से सौंदर्य बांछा करी तांकर दक्षिण पार्श्व रखिबे पुत्र संतानर अधिकार देबे आ से आमानकु डाकु अछंती आमे आसु न पासुरी न भूली आ सदा सर्वदा मने पके समस्त कार्य करिबा आज्ञा पालन करिबा ताहले प्रभु आमानकु से अनंत राज्यर अधिकार करिवे प्रभु ए कृत वाक्य रे आशीर्वाद करंतु मानसिकता भाव रे जदि भूल करि अछि आपण माने संशोधन करी ख्रीष्ट प्रेम रे क्षमा दियंतु समस्त को मोर आंतरिक नमस्कार नमस्कार Praise the Lord. सुंदर सुमधुर वाक्य देई प्रभु दास